A group of students based at the Sustainability Institute have been tasked with providing information as to how we upgrade informal settlements like this one in Stellenbosch. Now there are 15 settlements like Enkanini in Stellenbosch, and given that housing policy has changed and the government is no longer giving every person in this country a free house, what do we do given that we've got scarce resources? How do we upgrade, for example, things like water, things like sanitation, drainage, electricity, solid waste removal, so that the quality of life in informal settlements like these might be improved? All of this in the context of planning and looking into a crystal ball as to a future that is going to be affected by climate change and resource depletion. Great, so you're standing inside the improved shack or the ice shack, and really we wanted to see how one can, with very simple techniques, improve the thermal comfort environment of a shack by using recycled materials, improved design, and we're monitoring that through temperature measurements inside and outside and comparing that to shacks in the surrounding area. So simple interventions, for example, using cardboard and Tetra Pak, long life milk, liquid fruit cartons, to insulate the roof as well as the walls. We used straw and mud as well as lime mixtures in order to create some thermal mass which get heated up during the day, and then that heat gets released during the night so that people can sleep in a warmer environment. Using recycled bricks just from the landfill site to create a nice even surface as a floor, and also windows, placing them strategically to create a nice draft, send that hot air out, pull that nice cool air in, as well as create a better lighting environment. So part of the ice shack upgrading, we've implemented a DC microgrid solar system. It's DC current rather than AC, so it uses much lower wattage. You can see there at the back is the box, including the battery, of which you can charge 2 LED lights, plus an outside spotlight, and you can charge your cell phone. It's got built-in fuses for safety purposes, and we are working in a cooperative way with the community to see how we can implement this technology to take it to a next level of forming an energy spaza as such. This meaning people can go and buy prepaid meter power from the energy spaza at a much lower rate. Every time when I speak sense, I gain dignity, I move with reality. I guess this age of Pisces is lifeless age of slavery, age of misery. To those who are powerless mentally, verbally, I fight devilish minds that stand above your hearth and recite quality and quantity. The words that I speak as I reach their conscious minds, and the words that I speak. Max wanna be the child for the street, be the child for the street, be the child for the street, and be the child for the street. Salute.
The project did a great job in our community because it gave us as young people a better way of dealing with conflicts instead of going back and try to holler for a revenge, because here in the ghetto when people are fighting, it's all if you live in another section, you're fighting in another section, we'll all go and fight, trying to bring, it's all about the respect most of the time, So the thing about the project, it gave us a more sophisticated way of dealing with problems. It educated us a lot that there is peace, there's always a righteous way. Instead of fighting, you can do something that's better, You don't gain your respect by fighting, You gain your respect by dealing with issues in a more pragmatic way. Equanta means to grow and develop. It is to better the health services. We have this project at Equanta Rural Clinical School at the Worcester Hospital and the TB Centre Bravelskloof at the 7 district hospitals. How do students get involved? They can apply to come and do their 6th year at the Worcester or the district hospitals. It will encourage students, when they've qualified, to come back into the rural communities and thus give a better health service to our communities. Die Maties gemeenskapsdiens waar ons saam groei, waar ons saam leer en dan ook net waar volonteërs kan deelneem aan aktiwiteite van 'n wye area. Ons het 'n gemeenskap hierso van Kayamandi, Clutusville, Idas Valley, Jamestown, waar ons al die omliggende areas in Stellenbosch aanraak en waar ons ook aanraai om betrokke te raak want hierso kan ons 'n verskil maak. Ons het inisiatiewe soos sportonderrig, onderrig vir kinders in graad 12 waar ons hulle probeer aanraai om beter te doen in hulle akademie sodat hulle ook kan deelneem aan die Maties Gees en enige ander universiteit. Maar ook net die feit dat jy mense kan toegang gee om ander mense te help om 'n beter lewe vir hulle self te skep en dan ook net om selfvertroue binne die gemeenskap te bou saam met die universiteit. This project was one of the first of its flagship projects. And what we have created here is 2 incredibly wonderful musicals in disseminating HIV/AIDS education, prevention methods, and how to eliminate stigma. Get lucky. It looks like it's time to test your luck and get tested, man. I am very proud of this project because of the many people, in fact over 350,000 people that we have performed this to, and more than 82% of those people have been motivated by these productions to get tested for HIV. The many messages that we send out through these productions, the main one that I focus on greatly is to eliminate stigma and that everyone can go out and be responsible by being tested. Die Regshulpkliniek is 'n regsfirma. Ons funksioneer as 'n volledige regsfirma. Ons verskaf regshulp aan mense wat dit nie kan bekostig andersins nie. So ons doen alle prokureurswerk van hofverskynings, ons doen net gewone advies, skuldberading, egskeidings doen ons baie van, uitsettings verdedig ons mense in. Behalwe vir ons hoofkantoor wat ons hierso het, waar mense in die Stellenbosch omgewing kan kom, het ons ook satellietkantore in Franshoek, Ceres en Klapmuts. Waar die gewone kliënte moet inkom en 'n middeltoets slaag om te kwalifiseer vir regshulp, is ons bietjie meer toegeeflik met studente wat by die universiteit studeer. Ons sal hulle byvoorbeeld bystaan in dissiplinêre verhoorprobleme waar hulle byvoorbeeld aangekla word van plagiaat of eksamen onreëlmatighede is ons dan nou hulle regsbystand by die verhoor ter sprake. Finale regstudente kan in plaas van om 'n vak praktiese regsopleiding in die klaskamer te hê waar hulle met ander woorde in die klas sit en dit word vir hulle geleer hoe werk die praktyk, kan hulle daai vak vervang met praktiese regsopleiding hier by ons. So hulle sal dan inkom na die kliniek toe, die studente en konsultasies met kliënte, hulle sal vir hulle advies gee, hulle sal hofstukke vir hulle optrek as dit nodig is, alles onder ons leiding. Ek het na die regshulp toe gekom vir help vir 'n egskeiding en hulle het vir my gehelp, hulle het my prokureur aanbeveel. Die prokureur was mevrou Atang geweest, sy help vir almal wat soos in sukkel. En net so
'n maand het ek weer teruggekom, toe sê sy vir my, Magda, jy moet nou klaarmaak, ons moet Kaap toe gaan, jou egskeiding is deur, en hulle het my vervoer gegee tot binne in die Kaap en hulle het vir my weer teruggebring, weer tot by die regshof, en so is ek klaar geskei. Die waterfilterprojek bestaan uit om 'n tipe goedkoop waterfilter te maak vir mense wat nie toegang het tot suiwer water nie. Water wat bakterieë bevat kan baie mense siek maak. Die filter bestaan uit nanovesels. Nanovesels is baie dun polymerdraadjies wat geproduseer word deur 'n proses elektrospinning. Nou, die nanovesels lyk eintlik op die ou en soos 'n tipe van 'n spinnerak. Nou wat gebeur is jy filter die water deur en al die bakterieë bly dan agter op die filter. En ons gebruik goedkoop substraatmateriaal, in hierdie geval teesakkie materiaal, omdat dit baie duur is nie. En dan sal jy die filter dan so 'n tipe bottel sit en die filter sal onder wees en dan so die bottel aftrek sal die water bo uitkom met geen bakterieë nie. Die projek bestaan uit 4 studente se nagraadse studies op meesters en PhD vlak en gedeeltes was daarvan saamgesit om hierdie projek te maak en daarom dis gedeel van nagraadse studies van hierdie studente. So dis iets wat uit studente se studies uitgekom het. Die instituut is gestig in Maart 2011 en dit fokus op studente leierskapsontwikkeling en dit is vernoem na voormalige Stellenbosch Universiteit kanselier Dr. Frederik van Zyl-Slabbert wat 'n uitstaande leier vir die Suid-Afrikaanse samelewing was. Die instituut bied 'n verskeidenheid programme aan, onder andere Women in Leadership, 'n Advanced Course in Mentoring, Emerging Maties, 'n eerstejaarskursus, To Do wat 'n tweedejaarskomitee kursus is en selfs 'n kursus in gemeenskapsinteraksie. Ons glo dat studente sukses en studente leierskap hand aan hand loop, want sodra 'n student in sy leierskapsvaardighede ontwikkel is, voel hy meer bemagtig om 'n groter invloed uit te oefen op die samelewing en om 'n groter verskil te gaan maak daar buite. Die naskoolprojek is een van SASP se jeugsportinisiatiefprojekte. Dit is op die been gebring na aanleiding van die hoofprojek wat deur die universiteit geïnisieer is. Die hoofdoel van die projek is dat ons kinders vanuit die hele Stellenbosch area na die sentrum toe bring. 9 laerskole is betrokke. Ons gaan haal die kinders, ons reël al die vervoer. En as hulle hier kom, dan gee ons vir hulle 'n middagete. Dan het hulle 4 sessies wat hulle gaan bywoon, waarvan 2 akademies georiënteerd is. Een sessie is suiwer huiswerk, en dan die volgende sessie is wat ons noem wiskunde in beweging. Dan is daar 'n lewensvaardigheidssessie wat hulle doen, sowel as 'n sokkerles, 'n sportsessie. Die hele idee van die program is dat ons die kinders konstruktief besig hou, dat ons hulle van die strate afhou, dat ons weghou van dwelms en bendes, en dat die hele omgewing dan daarbey baat vind. Die Stellenbosch studente kan betrokke raak by die program deurdat ons gebruik maak van derdejaars, vierdejaars en selfs nagraadse studente by die program waar hulle as assistente optree. Ons doen die lewensvaardigheid, het ons reeds sielkundestudente betrokke, by die wiskundige afdeling het ons reeds ingenieurstudente betrokke en so het ons ook sportwetenskapstudente wat ons help met die praktiese aanleer van die sporte. Vir enige student wat belangstel om te kan kom help, kan by ons kom aanklop.